tunawakaribisha kufata kipindi yetu kuinua haki ya mwanamke ndani ya jamaa na ndani ya jamii, la promotion de la femme en famille et dans la société. Tumependa tuwakumbushe ya kama tuko na sherekea mwezi ya mwanamke katika ulimwengu mzima. Na mnajua kila mwaka mwezi ya mwanamke inakuwaka na teme zake. Hivi tunakuwa na teme 3 kwa mwaka huu. Kunakuwa teme yenye iko choisi sur le plan international. Kunakuwa vile teme ambayo iko choisi sur le plan national, na kunakuwa teme ambayo iko choisi sur le plan provincial mu province yetu ya Nord Kivu. Thème international inasema investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Thème national inasema accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix. Na thème provincial mu Nord Kivu inasema pour un Nord Kivu sans violence, investir en faveur des femmes et des filles dans la recherche de la paix. Ni kusema ndani ya hizi teme munakuwa kuinvestir mwanamke na maresource kusudi aweze participer ku amani ndani ya societe yetu na ndani ya nchi mzima, hata ndani ya jamaa. Alafu leo hatutasema sana juu ya sheria, lakini nilipenda tuseme juu ya habari za wasichana ambao wanapatikana ndani ya kitabu ya Nombre, Hesabu, Nombre chapitre 27, verset 1 jusqu'à 7. Neno la Mungu linasema hivi: les filles d'Ezophad, fils de Epher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Mashla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Eliezer et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Verset 4. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché au milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Télophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Ili ni neno la Mungu ambalo tumesoma ndani ya kitabu ya Hesabu sura 26 kuanza verse ya kwanza mpaka verse ya 7. Teme ambayo nilipenda tudebatre yako kupitia message hii inasema femmes et filles, levez-vous pour défendre votre droit. Levez-vous pour défendre votre droit. Tunasoma habari za wasichana ambao baba yao alikufaka, na wakati alikufa ndani ya culture juive inaonekana kama watoto wasichana hawakokuwaka considere, na ndio maana hawakokuwaka napata haki ya urithi. Alafu ndani ya histoire banasema baba yao alikufaka, na wakati aliacha mali wakaka zake
wakabeba mali yote, na wakati walibeba mali yote, wale watoto wasichana wakajikuta hawana tena kitu. Na hapa ku verset ya 4 banasema, pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils. Donc inaonekana kama mtoto mwanamke alikuwaka na hana consideration, balikuwa na considere mtoto mwanaume. Ni kusema mtoto mwanaume yeye anaweza endelesha jamaa. Na njoo wanapa ku verset banasema, pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils. Alafu wale wasichana wakasema hapana, de toutes les façons tuko na droit ya urithi. Juu ya nini wakaka yake na papa wanaweza beba mali yote kisha sie tunabakia bila kitu? Ile yote ni juu tu hatuna garçon, hatuna kaka, hatuna dada hatuna kaka, hatuna grand frère, hatuna petit frère mwenye anaweza kututetea ili na sie tupate kuurithi wa mali ya baba yetu. Lakini kenye kinanifurahisha ndani ya hizi mashairi, wale wasichana wakaikala wakasema hapana, tunapashwa fanya action. Na action ya kwanza yenye tunapashwa fanya, tuende tuone Moize. Tuende tuone Moize. Tuone kama atatuambia nini. Biblia inasema wakaenda consulter Moize, na kulikuwa vile wasacrificateur, na banasema Biblia inasema waliendaka à l'entrée de la tente d'assignation. Ni kusema wakati haki yako imenyanyaswa, unapashwa kwanza wewe mwanamke unapashwa jua wapi njoo nitaenda na nani njoo nitakonsulte. Sijue kama wamama ndani ya societe yetu tulishajua wakati violation ya droit yangu imekuwa, nitaenda ona nani, nitaenda jiplendre kwa nani, na nani mwenye atanisaidia kusudi hii haki yangu irudie. Wale wasichana wakakamata kuraje wakaenda. Biblia inasema wakati walianja eleza, Moize akasema na mimi sitaweza. Mimi naenda consulte kwanza Mungu, nisikie kama Mungu atasema nini. Na Biblia inasema Mungu aliwapatiaka raison, akasema ces filles ont raison. Ni kusema nini? Kama hauna conscience ya violation ya droit yako, utaona violation inakufikia na hautaweza kuireklame. Wamama tunapashwa jua kama inaomba tujue kwanza haki zetu. Hauwezi reklame haki yenye haujue kama ni haki yako. Unapashwa jua kwanza hii ni haki yangu, na wakati ile haki inakuwa viole unaweza enda kuireklame. Na ni wapi sasa kwenye utaenda kuireklame? Na njoo maana ndani ya societe yetu kulishakuwa ma organisation de défense des droits de l'homme na ma organisation de défense des droits de la femme de manière spécifique. Tunakuwa na ma association ambazo zinadefendre haki ya mwanamke. Wakati umepatwa na violation ya droit, jua kama nitajioriente kwa association ya wapi. Inaomba tujue haki zetu. Hawa wabinti walijua urithi ni haki yetu, na ndio maana tunapashwa enda ireklame. Na ndio maana walisimama wakisha prendre conscience kama ni haki yao, wakafanya action. Kukuwa na conscience ya haki yako ni kitu ya kwanza, lakini na kufanya action ya revendication ni kitu ya pili. Lakini Biblia haituambie namuna gani walienda revendiquer, parce que kuko aussi manière ya kurevendiquer. Kirevendiquer haki yako mubaya unaweza kuishindwa. Kupitia hizi mashairi nilipenda niambie wamama na wababa na wakaka na wadada, urithi ni haki ya kila mtoto. Urithi haiko haki ya watoto wanaume, urithi haiko haki ya watoto wanawake, urithi ni haki ya watoto wote.
Na ndani ya code de la famille tunakuwa na manière mbili ya kuriti. Kuko kuriti par testament. Na wakati mwenye alikufa hakuacha testament, njo sheria yetu ina kategorize donc inaleta makategoria ya waheritier. Na wakati tunasema juu ya makategoria ya waheritier, tunaangalia kwanza watoto. Watoto wote wa mwenye alikufa sans discrimination. Na loi inasema watoto wote wanapashwa riti sawa sawa. Hakuna droit ya fils aîné, hakuna droit ya fille, hakuna droit ya fils cadet au fille cadette. Lakini uriti nagabuliwaka sawa sawa avec les parts égales kwa kila mtoto. Na hapa mimi nazoea mbia wa papa, kama ulizalaka mtoto nje ya ndoa na unapenda ule mtoto ariti kwa mali yako, inaomba kwanza unamudeklare. Bila ile haezi riti. Na kuko wengine kategoria wale watoto ambao tunaita les enfants adoptifs. Ukisha waadopte unapata jugement d'adoption ku niveau ya tribunal. Wale watoto wamekuwa wariti au même pied d'égalité na watoto ambao uliwazala ndani ya ndoa. Kuna kuwa watoto ambao wameolewa, wafia ambao wameolewa. Haiko kusema juu umeolewa hautariti mali ya baba yako. Haiko kusema juu umeolewa hauko tena mtoto wa baba yako juu uriti kwa mali yake. Lakini unaonaka wakati msichana ameolewa na baba yake au mama yake anakufa, wanamwambia wewe ulishaka olewa, utariti kumali ya kule kwenye uliolewaka. Ijapokuwa sheria inasema watoto wote wanapashwa riti sawa sawa. Hapa niko na kazia sana juu ya reclamation. Donc unaweza kuwa victime wa violation ya droit yako, kama haujue kama ni droit yako, utaiacha inapita inapersi na hakuna yule ambaye anaweza kukusaidia. Kwa sheria inakuwa na makategoria wa heritier. Tunakuwa na kategori 4. Kategoria ya kwanza ni ya watoto. Watoto wote bila discrimination. Wakwe wa binti, wakwe wanaume, wote wako na droit ya kuriti kwa mali ya wazazi wao. Na sheria inasema wote wanapashwa riti sawa sawa. Hakuna kusema huyu njo fils aîné atabeba mali ya mingi kushinda cadet. Hapana. Wafie wa garçon wote wako na droit ya kuherite na mapart égale kwa mali ya wazazi wao. Kategoria pili ni yule ambaye tunaita conjoint survivant. Anaweza kuwa mwanamke ambaye mume wake alikufa, anaweza kuwa mwanaume ambaye mke wake alikufa, naye ni muriti. Na njo tunaita kategorie, donc deuxième catégorie des héritiers ni mume ambaye alibakia ama mke ambaye alibakia. Kategoria tatu ni wakaka na wadada wa yule ambaye alikufa, na kategoria 4 ni washangazi wa muyomba wa yule ambaye alikufa. Alafu tuko tunasema hii juu ya kusema namuna gani mwanamke atasimama kuenda kutetea haki yake. Mnajua hauwezi kutetea haki ambayo haujue kama ni haki. Porque utetee ile haki inaomba kwanza conscience yako inakwambia kama ni haki yako. Na ndio maana mwa verse tunaona wale wasichana kwanza walikuwa na conscience ya kama ile ni haki yao, haki ya uriti. Walienda reklame mbele ya Moizi na Moizi akakonsulte Mungu na Mungu akawapatia rezo, na inawezekana walipata haki yao ambao walikuwa wakireklame, haki ambayo wababa zao wakubwa, wababa zao waloko walikuwa wamenyanganya. Alafu tuko tunasema juu ya mois de la femme ndani ya thème national, banasema accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix. Ni kusema ile ma resources zenye tunataka patia mwanamke zinapaswa msaidia kukontribue kwa amani. Wakati wanakunyanganya uriti, mimi nawaza hawezi kuwa na amani. Na mbele uingie ndani ya reclamation ya droit, il faut kuidentifier ressources disponibles zenye zinaweza kukusaidia kurecouvrer droit yako. Tunakuwa na ma resources za mingi. Tunaona hapa hawa wabiti walirecourir kwa Moize
Moize manake alikuwa resource ya kwanza, na Moize na akarecourir ku resource nyingine ambaye ni Mungu, na wakapata haki yao. Sasa ndani ya nchi yetu tunakuwa na maresources za mingi. Resource ya kwanza ambayo mwanamke anapashwa jua, tunakuwa na macours et tribunaux kwenye bakinyanyasa haki yako unaweza kuenda. Lakini wanamke wa mingi wanakuwa na difficulty ya kujua nitaanza aye, nitaendea wapi kusudi haki yangu baitetee. Na ndio maana tunakuwa na association de défense des droits de la femme. Na mkiangalia sana tunakuwa na dynamique des femmes juristes ambayo inateteaka haki za wanamke kwa njia zote. Haiko ile tu, tunakuwa vile na ingine ambayo tunaita credo. Donc ni maresources za mingi ambazo tunaweza kuambia wanawake. Tuko tunasema juu ya mwanamke kusimama, kureklame droit, inaomba ma strategie zaidi sana ndani ya foyer. Wanamke wengi wanapoteza kama droit zabo. Bien sûr wanaweza reklame, lakini hawana maniere. Mimi napana mfano hapa, banasema ndani ya thème national pour accroître ma ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix. Mumabunyumba za mingi mwanamke anaweza penda apate kazi. Bien sûr code du travail nasema hakuna tena autorisation maritale. Lakini sasa unakutana mwanamke anapata resource ya kazi, anataka anja kazi. Bien que sheria inasema inaomba asilombe ruhusa, me iko na devoir ya kuinformer. Me maniere gani yenyewe mama utainformer bwanako kama unataka pata kazi? Peut-être maniere yako haitafurahishi. Na njoo unaona ba mama ba mingi anaweza pata ile resource ya kazi, anapata opportunity ya kutumika, lakini faso yenye alireklame ile droit ya kutumika, faso yake anaacha mwanaume anamkatalia kazi. Ijapokuwa kazi ni resource yenye mwanamke anapashwa kapitalize. Ni mambo mengi ambayo tungeyasema lakini hatuna muda. Kwa kifupi, ninaomba wanawake tusimame na tuidentifie ma resources zenye ziko kwanza disponible, zenye tunaweza kurecourir ako juu ya kupata haki zetu. Kwa mwisho ninamaliza nikisema tunaweza vile kuombea wamama ambao wanakuwa ndani ya makambi, maana tuko na sherekea mwezi ya mwanamke. Tuangalie namuna gani tutaaporte ile ma resources kwa wafame ambao wanaishi ndani ya makaza wa deplace, na zaidi sana tuwaombea maana wanapitia vipindi vizito. Tuangalie resources gani tunaweza kuwapatia, tuangalie nini tunaweza kufanya kwa kuweza kuwasaidia. Ninawashukuru sana.